A very good morning everyone. सबसे आगे viewers kan अपनी kan सबके भी उले खबर शुरू नगर आगे दे मुई जहाँ काली लगा फुजुर दे और evening दे उले news videos kan दो दी बोले ना पारी ना थकाओ पड़े माफ एकता मांगी ऐसे किले मने मुई दे उले viewers kan traveling करी ना के बा एकता exam दी बोले उले बाहर दे आने में दे अलग inconsistent हुआ आने में दे उले viewers kan लगा दे मुई apology एकता मांगी ऐसे तो viewers kan अजी लगा news दे उले शुरू करियो सबसे आगे खबर आई थाका दुले झारखंड पुलिस खान प्रादो ₹10 lakhs compensation दुले हस्बैंडो कुंतु लेकता स्पेनिश माइकी जुंतु लेकता ट्रैवल ब्लॉगर आइजे कुंतु के दुले 7 जन मानु खान प्रा गैंग रेप कुरिसे गुइना ताइगे दुले यदे ताइ प्राक्ता इंस्टाग्राम ते वीडियो बनाइकिना पोस्ट कुरिना थाका हिसाब प्रा दुले झारखंड पुलिस खान प्रादो ₹10 lakh compensation दुले इदु स्पेनिश माइकी लगा हस्बैंड के हैंड ओवर करि दिसे गुइना जानले पाएसे अपनी गान सब की बिउले इदु जुंतु न्यूज आसे इदु तो अपने सब भी हुनि नासे किले माने मुई प्राबी इदु 2 दिन आगे ती न्यूज तो दिगिना थेसे कुंतु दुले इदु माइकी आरो तालागा हस्बैंड दुले यदे पूरा इंडिया के टूर करिबो गुइना ताई आई थाका हमे दुले दुमका कुइना थाका जगह एकता दुले यदे फ्राइडे लगा दिन दे ताई के दो 7 जन मानु खान प्रा बिशी बियापर रेप करिना थाकिसे कुइना बि अमान प्रा खबर तो बाइना थाकिसे इतु 7 जन मानु खान लगा माजदे 3 जन दुले झारखंड पुलिस खान पर अरेस्ट करिगिना आसे किंतु अलग 4 जन दुले एता तकबे गायब आसे गुइना खबर आइता का दुले अपने गान सब के भी जना दिएसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रादुले इंडिया लगा फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल दुले कुंतु कोलकाता ते बिल्ड हुइना से इतु के इनॉग्रेट दुले वेडनेसडे लगा दिन माने अजी लगा दिन ते कुरुबला से गुइना भी जानले पाएसे बीजेपी खान प्रादुले 2टा सीट्स खान कुंदुले सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर लगा सीट्स खान मंडे लगा दिन दे चंडीगढ़ जितिसे गुइना जानले पाएसे बीजेपी लगा कुलजीत सिंह संधू दुले सीनियर डेप्यूटी मेयर चंडीगढ़ होगिना से कुंतु ताइपर 19 वोट्स पाइगिना से आरु येते ताइपर दुले इंडिया लगा ब्लॉक कैंडिडेट्स गुरप्रीत सिंह गाबी के दुले हराइगिना ताइ जितिसे गुइना को आसे बीजेपी खान प्रादुले 19 वोट्स पाइगिना देखसे कुंतु दुले इंडिया ब्लॉक जुंतु कांग्रेस आरु आम आदमी पार्टी देखसे ताइ खान प्रादु खाली 16 वोट्स पाइगिना देखसे गुइना को आसे कुंतु दे एकता वोट दुले इनवैलिड डिक्लेयर करिसे गुइना बि जानले पाएसे राजेंद्र कुमार दुले ताइ दो डेप्यूटी मेयर लगा पोस्ट निमिते जितिगिना से ताइ भी 19 वोट्स पाइगिना से आरु ताइ लगा अपोजिशन दुले 17 वोट्स पाइगिना से गुइना बि जानले पाएसे व्यूअर्स खान जा काली लगा राती 8:56 पर लुइगिने उले तादे पिने प्रातो बेसी मानु खान दुले फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ताई खान दो नाचुला दो माने सेशन एक्सपायर्ड नहिले भी लॉग आउट निजोर हुई चलागा इतु लगा उले केस तो अपने भी फेस करना থাকিবो মই भी फेस करना থাকিছে अपने भी फेस करना থাকিবो किंतु येते उले बेसी मानु खान दो भय खाइ ना থাকিছে कि ताई खान लगा फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम लगा अकाउंट खान दुले हेक होगिना থাকিছে किंतु इदु एको हेक होगिना थाकाला नय हुलेबी इतु दुले निजोर एकता थाला सर्वर लगा इशू थाका निमिदे इतु दुले पूरा कंट्री लगा भितरे नलेबी इतु ग्लोबल लगा हिसाब ते पूरा वर्ल्ड लगा हिसाब रहले इतु एकता थाला लगा सर्वर इशू होगिना इतु तो अलप टाइम लुसे किंतु इता दुले इतु प्रॉब्लम तो सॉल्व होगिना अपने सब बिते तो पाल एक्सपीरियंस करले पारे जे बिसे मानन प्रदले ताइ खान लगा अकाउंट खान तो हेक क्वेश्चन की हुइना इनेका डाउट करिना मुई के भी किताबा मानन प्रले जा काली लगा राती अराउंड 8:56 पर 9 इन टाइम थुले टेक्स्ट पर्सनली व्हाट्सएप ते मुई दिखोला पारिसे कि ताइ खान लगा अकाउंट दुले हेक होइसे बिना किंतु मुई प्राय इता जिता रिपोर्ट खान छे और खबर खान छे इदु मुई प्रा चैनल पाइसे कि इतु लेकता कॉमन कथा আছে इतु एको भी पैनिक करा लगा नय किले माने मुई निचर लगा भी फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ओपन होइना थाका नै तो एते प्रॉब्लम मुई भी टेंशन होइना रिसर्च करिसिले येते उपरे मुई चैनल पारिसे कि इतु लेकता वर्ल्ड वाइड इशू আছে और इतुले जल्दी प्रा जल्दी सॉल्व হৈ যাব কইনা और इतुले 8:56 PM ब्रा इनेका इशू शुरू करिना इतु तो 1 hour 4 minute तक थाकसे माने राती लगा 10 बजे तक तुले इतु थाकसे और 10 बजे लगा टाइम दे फेसबुक तुले ताइ लगा सर्विस कांदो और भी रिस्टोर करिना से किना खबर आइ थाका तुले अपने गान सब के भी जना दिएसे एकता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पानी मिते यदे आसाम राइफल्स खान प्रा सांगसा बस्ती जुंदो मोन डिस्ट्रिक्ट लगा भितरे আছে ताइ खान प्रा दुले तादे एकता ऑपरेशन तो लॉन्च करिसे कोना कासे दुले मार्च 3 लगा इंटरवेनिंग राती दे धान प्र ऑपरेशन करना देखि
কোনতুলি তাহানরা খবর পাতুলি যাতে কেডার্স খান প্রাতুলি abduction মানে কিডন্যাপ আৰু ইটো বডলি extortion কৰা লাগা মাং তাহানরা ইটো তুলি খবৰ পাই না থাকি কোনো কাছে মানে ইটো লাগা মুভমেন্ট তুলি তাহানরা খবৰ পাই না থাকি কোনো কাছে আৰু ইটো বডলি ইটো কেডার্স খান কে আসাম রাইফলস লাগা ট্ৰুপস খান কে তুলি ইনসার্জেন্টস খান প্রাদো গলি মাৰিবলৈ শুরু কৰিছে কোনো কাছে মানে ফায়ারিং কৰিবলৈ শুরু কৰিছে কোনো কাছে আসাম রাইফলস খান প্রাবিলে ওইটো জন্তুলি ফায়ারিং ব্যাক কৰি থাকা হমেরি ইয়াতে একটা ইনসার্জেন্ট মানে একটা কেডার ডলে তাই লাগা জানতো চাই কিনা আছে মানে তাই কিন্তু মুৰাই দিছে আৰু ইটো বডলি আলাক একজন ইনসার্জেন্ট কে তুলি আসাম রাইফলস খান পৰা এৰেষ্ট কৰিবলৈ পাৰিছে কোনো কাছে আৰু ইটো বডলি তাইকে এৰেষ্ট কৰি না থাকা হাত প্ৰাদো একটা অটোমেটিক রাইফল একটা অটোমেটিক পিস্তল গ্রেনেডস আৰু এমিনিশন আৰু আলাগ আলাগ ওয়ার লাইক স্টোরস খান তুলি রিকভার কৰিবলৈ পাৰিছে কোনো কাছে আৰু ইন্টেলিজেন্স ইনপুট লাগা হিসাবতে ইটো ইনসার্জেন্ট কেডার্স খান তুলি NACN के रिबल फैक्शन लगा থাকিছে কিনাবি তাহান পৰা কৈছে ইতিয়া দুলে এদে ডিমাপুৰ আৰু নাগালেণ্ডে যোনটো LGBTQ কুগিনা থাকা হতলে ইটো লাগা ওয়েভ তো বেশি স্প্রেড হৈ আছে ইটো দুলে বেশি ভাইরাল হৈ আছে ইটো যদি আপনি কান LGBTQ তো কি আছে বলে না জানি না থাকিলে ইটোলে L প্ৰাদো লেসবিয়ান আছে G প্ৰাদো গে আছে B প্ৰাদো বাইসেক্সুয়াল আছে T প্ৰাদো ট্রান্সজেন্ডার আছে আৰু Q প্ৰাদলে কুয়ার আছে কইনাবি ইটো আপনি কই দিছে ভিউয়ার্স কান ইটো লাগা ওপৰলে মই ইমান ডিটেইললি ট্ৰুলি এক্সপ্লেইন না কৰিব আৰু নিউজ বি ইমান বেছি ডিটেইল পৰা না দিব কিন্তু আপনি সব মানবি ইটো খবৰটো পাই কিনে আছে মই জানেছে আৰু ইটো পৰলে ইয়াতে NACN GPRN কে নিকি খান প্ৰাদলে ইটো মামলা ওপৰে স্ট্রংলি তাইকা লাগা আওয়াজ উঠাই কিনে বলে ইয়াতে তাই খান প্ৰাদো কৈছে কি মানে কোন ইটো LGBTQ লাগা নাগালেণ্ড লাগা বাহাৰ পৰা আছে তাই কান কে তুলি নাগালেণ্ড প্ৰাদো হাতাই দিবলে মানে উলাই যাবলে দিলে তাহানকে কৈ কিনা আছে ইটো স্পেশালি 3 days লাগা টাইম তাহান পৰা দি কিনা আছে মানে যদি ইটো LGBTQ মানে লেসবিয়ান হবি গে হবি বাইসেক্সুয়াল হবি ট্রান্সজেন্ডার হবি ইটো খান কিমান আছে ইটো খান ধৰি যদি নাগা লাগা ভিতৰতে মানে নাগা ইনহেবিটেড এরিয়া লাগা ভিতৰ বানৈ মানে নাগালেণ্ড লাগা ভিতৰ বানৈ তাই খান কে তুলি ইটো নাগালেণ্ডত ছাড়ি না চাই যাবলে বি তাহান পৰা কৈ না আছে ইটো NACN GPRN খান পৰা ইটো বি কৈছে কি যোনটো একটা নেগেটিভ রিয়াকশন থাকিব ইটো নেগেটিভ রিয়াকশন নিমিলি তাই খান তো একো বি রেসপন্সিবল না থাকিব যদি কোন ব্রাপারলৈ তাই খান লাগে ডাইরেক্টিভ তো মানে নাই গলি তো ইটো উপরে কি রেসপন্স থাকিব ইটো কাৰণে বলি তাই খান লাগা তো একো বি গলতি না থাকিব কিনেবি তাহান পৰা কৈছে ইটোলে তাহান পৰা কোৱাটো নাগালেণ্ড এডভোকেসি কনক্লেভ কোনটো বলি ৰেইনবো ডায়ালগস লাগা ভিতৰ বগিনে থাকছে যোনটো বলি ইয়াতে অল ইন দিস টুগেদার কুকিনা থাকা তিনটে তাহান পৰা ইটো কৈছে কি social acceptance, inclusion and employment opportunities for the LGBTQ community tuli tai khan prai tu kuina ase kunabi viewers nge koi di ase viewers khan moi du bile du LGBTQ laga opore iman beshi thoroughly explain na koribo bile bi ere moi nijor laga jodi opinion to matter kore bile moi nijor laga opinion to ekta share korle mon jai thaka tuli যোনটো ইটো NACN GPRN নিকি খান পৰা কোৱা বুলি ইটো তো মঞ্চ বিতালাতে খাৰা আছে আৰু ইটো কি নিমিত আছে বুলি ভিউয়ার্স খান যদি কোনবা লেসবিয়ান হবি গে হবি ট্রান্সজেন্ডার হবি বাইসেক্সুয়াল হবি কুয়ার হবি তাহানকে মন পৰা জাজ করলা নয় কিন্তু যদি তাহান দুলে একটা স্টেট পৰা বিলং না করলে তো মানে সাপোজ এতে তিনটা গে খান আছে বলে তো একটা তো নাগাল্যান্ড একটা তো আসাম একটা তো সিকিম হইলে বি তো তিনজন বি আগিনা নাগাল্যান্ডে বুলে দিলে এটা তো ভাল নয় তাই খান নিজৰ লাগা জায়গাতে যাই যাই ভাল আছে আৰু ইটো NACN খান প্ৰাবি নিকি খান প্ৰাবি তুই কোৱা আছে তো ইটো বড়লে ইটো তো আমাৰ সব খাৰা আছে গিলে মানে এতে সব মানুহ বেছি আইছে দিলে ইটো তো নহব আৰু ইটো আলাক আলাক বাহাৰ লাগা মানুহ খান মিয়া হবি কোন ধৰিবি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান ইটো খান তো কোন আছে নাজানে এটি যোনটো বলে LGBTQ লাগা ভিতৰতে বি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান তো বেছি থাকিব বাহাৰ পৰা কিনা কৰা দিলে তাহান বেছি থাকিব কোন মানুহ মিছা মিছি খান বি তাহান বি থাকিব ইনা মানে একদম এডভান্টেজ থাকে না পয়সা কামা লাগা একদম শর্টকাট থাকে কিনা বেশি মানুহ খানে তুলা পড়ে এডভান্টেজ লৈ কিনে বলি এনেকা তাহান নিজৰ লাগা যোনটো একটা এপিয়ারেন্স আছে ইটোকে চেঞ্জ কৰি নবলি তাহান পৰা ইটো ফায়দাটো উঠায় হইলে বেৰে NACN নিকি খান পৰা কোৱা কথা ধৰি একদম পইণ্ট লাগা আছে আৰু ইটো একদম ভাল আছে তাইখান লাগা পইণ্ট বলি ক্লিয়াৰ এণ্ড কাট আছে কি কোন LGBTQ লাগা কমিউনিটি পৰা যদি কোনবা তো নাগালেণ্ড পৰা আছে বুলি ইটো নি বুই যাবি হইলেবি নাগালেণ্ড পৰা নহই গলে তো তাইখান তো চুপচাপ পৰা ওলাই যাবি কিনা এটি বি তাহান পৰা কোৱা নিচিনা আগে দে কিমান দিন লাগা তাহান পৰা ডেডলাইন দি কিনা আছে বুলি এটো 3 days লাগা টাইম আছে কিনাবি আমাৰ লাভ ভিউয়ার্স খান কিমান জনে ভিডিও চাই আছে আপুনি গান সব কিবি জনাই দি আছে
That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.